Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban, marhaban, marhaban. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban, marhaban, marhaban. مرحبا يا قادم العام أنت لي غاية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى الإسلام والإيمان الكاملين جمعا توفنا وأنت راض عنا وعن بابك فلا تطردنا يا واسع المغفرة يا حي يا قيوم برحمتك الواسعة بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا محمد
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa'afina wa'fu anna wa'ala ta'atika wa syukrika inna. Ya Hayyu Ya Qayyum, bijahi Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa'afina wa'fu anna wa'ala ta'atika wa syukrika inna. Ya Hayyu Ya Qayyum, bijahi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa'afina wa'fu anna wa'ala ta'atika wa syukrika a'inna. Ya Hayyu Ya Qayyum, bijahi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa'afina wa'fu anna wa'ala ta'atika wa syukrika inna. Ya Hayyu Ya Qayyum, bijahi Sayyidina Ali
ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, muslimin dan muslimat, pembaca majalah Al-Kisah yang senantiasa mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah memasuki bulan yang paling mulia, bulan yang didamba-dambakan oleh Rasulullah, bulan yang dinanti-nantikan oleh para ulama salihun, para ulama yang disebut oleh Allah para aulia, menanti datangnya bulan suci Ramadan. Karena dalam bulan suci Ramadan di situ cucuran rahmat, kasih sayang Allah untuk umat Nabi Muhammad. Seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh kasih sayang beliau mengatakan dalam sabdanya, Ramadan syahru ummati. Ramadan itu adalah bulan untuk umatku, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Penuh dengan kasih sayang, rahmat, ampunan, rahmat, selamat dari api neraka, seperti apa yang kita tahu daripada hadis Rasulullah SAW. Maka kesempatan yang mulia ini jangan sampai kita lewatkan, kecuali untuk kita menggunakan amalan-amalan, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena semua dosa-dosa kita, semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan, dia menggunakan kesempatan bulan suci Ramadan ini. Maka daripada itu ada amalan-amalan yang banyak, ada amalan-amalan banyak yang kita kerjakan, doa-doa yang mana doa-doa itu adalah mukhul ibadah, kata Rasulullah. Sebagai sumber, sebagai otak, sebagai sumsum ibadah adalah doa. Mari kita gunakan kesempatan ini, yang mana bulan Ramadan ini dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah Jalla Jalaluhu memanggil kita dengan wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya, pemirsa, semuanya, bapak-bapak, saudara-saudari, semuanya mudah-mudahan tergolong orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa Allah jadikan ini puasa? La'allakum tattaqun. Niscaya pasti Anda akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mulai dari puasa kita, amalan kita wajib dibarengi dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya hadis Rasulullah SAW. Mari kita mulai puasa kita setelah kita mendengarkan suara tarhim yang menyentuh hati, memanggil nama-nama Allah. Kita mulai dengan berdoa ataupun dengan niat puasa. Mari kita sama-sama niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini sudah mulai masuk waktu duha dalam bulan puasa yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu duha ini adalah waktu yang mulia, sampai Allah Jalla Jalaluh bersumpah dengan waktu ini dalam Al-Quran.
dengan menyebutkan dalam firman-Nya wadduha wal laili idza saja. Di situ ada rahasia-rahasia Allah, di antaranya adalah di situ adalah dibagi rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan waktu duha, apalagi dalam bulan suci Ramadan, mari kita gunakan untuk menunaikan, mengerjakan salat duha seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setelah salat duha dianjurkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa setelah salat duha. Mari kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh dengan doa duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uk wal bahaa bahaa'uk wal jamala jamaluk wal kudrata kudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'siran fayassirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa qudratika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saat ini alhamdulillah kita setelah susah, setelah kita merasa dahaga, lapar, datang saat kebahagiaan, saat berbuka puasa sudah menjelang tiba. Saat ini baginda Nabi Muhammad memberi kabar gembira yang sangat luar biasa. Innalis shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Lis shaimi farhatan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, farhatun inda fitrih. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama tadi dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, kabar gembira yang sangat luar biasa. Nanti kalau setelah meninggal berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka dua kabar gembira ini yang sangat luar biasa. Waktu-waktu mendekati berbuka, kita dianjurkan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Mendekatkan diri dengan menyaksikan kebesaran Allah, keesaan Allah. Maka para ulama salihun senantiasa ketika menyambut buka berpuasa, maka membaca doa dan syahadat, yang mana ini adalah pengakuan dan pendekatan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Mari kita membaca doa-doa seperti apa yang dibaca oleh orang-orang salihun yang sebelum kita. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alangkah gembiranya bagi orang yang telah selesai menunaikan ibadah puasa, mendengar suara azan dikumandangkan, maghrib telah tiba. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, sebaik-baiknya orang adalah yang senantiasa berbuka, cepat berbuka ketika setelah azan. Maka dianjurkan untuk kita berbuka puasa. Inilah kegembiraan yang pertama yang tadi dikatakan dalam sebuah sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan yang tadinya haram sekarang dianjurkan untuk cepat kita berbuka, minum, begitu juga yang lain-lainnya yang diharamkan oleh Allah bagi orang yang berpuasa. Maka saat ini adalah saat tiba kegembiraan yang pertama bagi orang yang berpuasa. Tapi dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad bukan buka begitu saja, makan dan minum langsung, tapi dianjurkan untuk membaca doa yang dikenal dengan doa puasa. Mari kita sama-sama membaca doa puasa agar buka kita betul-betul yang dimakan itu berkah. Tambah lagi kita untuk beribadah siang dan malam makin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu subhanaka wa bihamdik. Allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-saimun was-saimat, dimanapun Anda berada saat ini, kita alhamdulillah di dalam bulan Ramadan ada suatu amalan yang tidak ada kecuali ada pada bulan Ramadan, yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. As-salah, salat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, ju'ilat qurratu aini fis salah. Nabi Muhammad bersabda, pekerjaan yang paling Rasulullah cintai itu adalah salat. Makanya dalam Ramadan itu ada tambahan salat yang dianjurkan, disunnahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW mengerjakannya, yaitu yang dikenal dengan salat tarawih. Maka kita alhamdulillah setelah mengerjakan salat tarawih dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, berdoa, memohon segala-galanya yang kita inginkan di dalam dunia dan akhirat. Maka ada doa yang diajarkan dan biasa dibaca, dan ini adalah doa yang dikenal dengan doaul kamilin, doa yang komplit, doa yang penuh dengan isi apa keinginan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa ini. Setelah kita salat tarawih, kita jangan keburu-buru pergi, jangan meninggalkan tempat. Sayang, waktu itu adalah waktu yang dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah dengan perhatian pandangan sayang oleh Allah. Maka mari kita berdoa dengan doa ini, doa tarawih atau yang dikenal dengan doaul kamilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa 'ala as-salati hafidhin wa liz-zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin wa li'afwika rajin wa bil huda
متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سرير الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين الذي مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا عافنا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن علمناه ولولاة أمرنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن هدانا وهديناه إلى الخير ولمن أوصانا ووصيناه بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعليهم وعلى عبادك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين بالبر والبحر والجو من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين
وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat tarawih dianjurkan kita untuk mengerjakan sholat witir, yang mana biasa kita kerjakan, yaitu sholat witir 3 rakaat. Setelah sholat witir kita dianjurkan lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, untuk mensucikan Allah Jalla Jalaluh. Jadi masih kita dari sholat ke doa, dari doa ke sholat, terus kemudian berdoa lagi, kita kaitannya makin kuat kepada Allah. Habis sholat witir yang diakhiri dengan rakaat yang ganjil menandakan bahwa Allah, keesaan Allah Jalla Jalaluh. Allah mencintai amalan-amalan yang witir, yang ganjil, karena sifatnya Allah adalah esa. Satu, makanya setelah sholat witir kita dianjurkan untuk membaca mensucikan Allah yang mana luar biasa, yaitu dengan kalimat-kalimat doa untuk pendekatan diri kepada Allah, mensucikan Allah. Barang siapa yang selalu mensucikan Allah, nanti niscaya dia akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, inilah yang dibaca setelah sholat witir. Setelah sholat witir kita membaca. Mari kita dengarkan dan baca bersama. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutuhu abada. Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita dianjurkan untuk beristighfar langsung. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq. Kemudian kita dianjurkan untuk menyambung baca la ilaha illallah, kalimat yang mengesahkan Allah, kalimat yang paling dicintai oleh Allah, kalimat yang disebut dengan kuncinya surganya Allah Jalla Jalaluh. Sebanyak 50 kali kita membacanya. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu ta'ala bi rahmatillahi wa karamih ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Kita baca doa witir, setelahnya itu baca doa lagi, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, setelah kita selesai beberapa hari di dalam bulan Ramadan, kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak baca Al-Quran. Karena disitulah di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita banyak baca Al-Quran, khatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tidak khatam Al-Quran, di bulan apa lagi kita akan khatam Al-Quran? Makanya setelah kita khatam Al-Quran, biasanya ada di masjid-masjid, di tempat-tempat mengadakan khatam Al-Quran, khususnya pada malam-malam ganjil, wabil khusus pada malam-malam yang disebut dengan likuran, yang mana di situ diadakan khatam Al-Quran. Sambil membaca Al-Quran, khatamnya kemudian ditutup dengan doa. Karena malam-malam yang ganjil, malam-malam yang akhir, khususnya 10 awakhir pada bulan Ramadan, itu sangat-sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih lagi, seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Syadda azrah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu mengikat dia punya kainnya dan seterusnya, menunjukkan untuk amalan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di situ pada akhir-akhir, maka ketika khatam Al-Quran, maka dianjurkan kita untuk menutup dengan doa yang disebut dengan doa khatam Al-Quran. Mari kita sama-sama membaca doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, as-saimun was-saimat yang senantiasa disayangi Allah Jalla Jalaluh. Pada saat-saat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, bulan Ramadan,
malam sholat tarawih, tambah lagi dengan witir, khatmul Quran, tambah lagi dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, di bulan yang dicintai oleh Allah, di bulan yang penuh rahmat kasih sayang Allah kepada kita, yang mana seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai manusia, kita harus bersyukur kepada Allah. Lantas disambung lagi bersyukur kepada ibu dan ayah kita. Jangan lupa Anda dipesan oleh Allah, dan secara naluri Anda wajib bersyukur kepada ibu dan ayah Anda. Yang mana ingat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ingat Anda bisa begini itu semuanya berkah daripada ibu Anda dan ayah Anda yang senantiasa berkorban untuk Anda. Siang dan malam ingat kepada Anda, siang dan malam yang diperhatikan Anda. Coba ingat dulu waktu kita masih kecil, bagaimana ibu kita memperhatikan kita, ayah kita memperhatikan kita, bahkan kepentingan ibu, kepentingan ayah ditinggal demi untuk memperhatikan kepentingan kita. Inilah kita dianjurkan oleh Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam surat ayat lain, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wali walidayka iya ilayyal masir. Subhanallah, Allah mengingatkan kepada kita bagaimana jerih payah ibu dan ayah kita kepada kita. Susah payah siang dan malam, kadang-kadang ada makan sedikit, ibu rela tidak makan untuk memberi makan kita. Ayah kita ada rezeki sedikit, rela ayah tidak ganti baju, tidak ganti segala-galanya demi untuk beli baju untuk kita. Coba bayangkan betapa kasih sayang ibu dan ayah kita, mendoakan kita, menjaga kita, memperhatikan kita. Kita masih di dalam perut sudah diperhatikan, lahir kita kecil masih diperhatikan, disayang, makin disayang, sampai kita sekolah diperhatikan, disayang, sampai kita nikah pun masih disayang, sampai kita masih belum punya anak pun masih dinanti-nantikan. Takut ibu dan ayah kita kalau kita tidak punya anak. Subhanallah, begitu sayangnya ibu dan ayah kita. Maka kita dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan, mengingatkan, ridallah fi ridal walidain, bahwa Anda kalau mau mencari ridha daripada Allah, pintunya adalah ibu dan ayah Anda. Kalau Anda dapat mencari ridhonya ibu dan ayah Anda, niscaya langsung Allah akan memberikan ridho kepada Anda. Subhanallah, sampai dalam riwayat lain mengatakan, jannatuka wa naruka fi baitik, surga Anda ataupun neraka Anda ada di rumah Anda. Siapa itu? Ibu dan ayah Anda. Kalau Anda senantiasa perhatikan ibu dan ayah Anda, mencari ridho ibu dan ayah Anda, mementingkan ibu dan ayah Anda, insya Allah Allah akan ridho kepada Anda. Maka di dalam malam yang mulia ini, kita tidak lupa dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, untuk khususnya untuk ibu dan ayah yang sering dikenal dengan doa birrul walidain. Doa yaitu sebagai anak yang berbakti kepada ibu dan ayah. Mari kita jangan lewatkan malam-malam yang mulia kecuali kita berdoa untuk ibu dan ayah kita. Semoga mereka itu diberi kasih sayang oleh Allah sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu masih kita kecil. Mari kita sama-sama membaca doa ini dengan penuh khusyuk. Ingat kebaikan-kebaikan mereka. Ingat di antara kita mungkin ibu dan ayahnya sudah ada yang mendekati ajalnya. Ingat di antara kita mungkin ada ibu dan ayahnya yang sudah di liang kubur. Jangan sampai Anda melupakan beliau-beliau. Beliau itu tidak pernah melupakan kita. Makanya kita khusyukkan ketika berdoa ini dan hadirkan wajah ibu dan ayah Anda. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa birrul walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hathana ala ightinami birrihima wastina'il ma'rufi ladaihima وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا
اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الجهاد الذي كانوا لنا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا لنا ساعين والرعي الذي كانوا لنا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا فيه اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون فيه من حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلامات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات
ونسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات، فلا تلحقهم منا بذلك حوبا، ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح، إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح، ولا تقبهم منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها، وما صليناه من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها، ونسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا، وقسمهم منا أجزل من أجسامنا، وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، فأنت أولى بالبر من البارين، وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد، واجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, khususnya pembaca majalah Al-Kisah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Malam telah tiba, bulan Ramadan, bulan yang mulia. Malam makin malam Allah makin menurunkan rahmatnya. Barang siapa seperti diturunkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah turun dengan rahmatnya Allah ketika sudah pertengahan 2/3 malam ke atas, mengatakan hal min mustaghfirin, kata Allah,
Allah mengatakan, apakah ada orang yang mau minta ampun? Kata Allah, fa'aghfiralah, kata Allah. Siapa yang minta ampun pada malam, orang lagi tidur, kata Allah, siapa yang mau bangun minta ampun, saya ampuni, kata Allah, semua dosanya. Hal min talibi hajatin, apakah ada yang mau minta hajat-hajat dunia, kerjaan, kesehatan, masalah utang piutang, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah dunia akhirat, hajat apapun juga. Kata Allah, apakah ada yang mau minta, saya bantu. Kata Allah, kalau ada yang minta malam bangun, saya akan bantu kepada Allah. Apa hajat-hajatnya? Apa permintaannya? Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Inilah yang bisa mudah-mudahan bermanfaat acara ini untuk dunia dan akhirat, khususnya untuk mengisi bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita, puasa kita, tarawih kita, tahajud kita, semua bacaan Quran kita, sedekah kita, semua amalan-amalan baik diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا شهر الصيام